Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. أما بعد. Rekan-rekan semuanya, sahabat kajian Markas Inayah Madinah dan Saudi pada umumnya, begitu juga rekan-rekan ikhwan fillah semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat amal salih, taufik, nikmat ilmu, dan yang paling mulia adalah nikmat istiqomah, nikmat konsisten dalam mengamalkan suatu ibadah hingga akhir kita menutup umur kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ikhwah semuanya, ini suara Ana jelas ya? Nah, Ustaz, jelas. Jelas, alhamdulillah. Yuk, kita mulai. Ini sepertinya Ana menjelaskannya agak cepat ya, nggak apa-apa kali ya. Ana menjelaskannya agak cepat, jadi nggak terlalu meluas kali ya. Yang penting paham matan lah ya. Bismillah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal. Naam. Aqra. Bismillahirrahmanirrahim. أو واحد منكم يقرأ. يلا من؟ Abu Zilan Abdullah Azam Sabil. Siapa ya? Mana Ustaz? Si Hafid Iqra Hafid. نعم سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في أحكام القسم والنشوز والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. نعم طيب. نقطة يا أخي. نعم. فصل في أحكام القسم والنشوز. ما هو القسم؟ القسم هو طبعا القسم هذا باب لمن له عدة زوجات. نعم، لمن له زوجات يعني أكثر من واحدة. هذا القسم يعني هذا الباب يختص برجل له أكثر من زوجة واحدة. نعم، ما هو القسم؟ القسم هو تقسيم المبيت. نعم، القسم هو تقسيم المبيت. تقسيم المبيت. نعم، مبيت وتقسيم المبيت وتقسيم المكان يعني بيت. هذا القسم لابد للرجل أن يقسم بين زوجاته نصيبا حظا من المكان يعني يعني لابد للرجل أن يفرد لكل زوجة مكانا خاصا بها. لا نقول دارا ولا نقول بيتا، المهم
يعني هذا سؤال الأول. هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين أو أكثر في بيت واحد؟ في بيت واحد. نعم. الجواب إذا كان البيت صغيرا، إذا كان البيت صغيرا نعم يحرم. حرم للرجل أن يسكن زوجتيه في بيت واحد وكان البيت صغيرا وكان المرافق ضيقة. مثلا المطبخ واحد، الحمام واحد. نعم. نعم الغرفة ممكن، الغرفة نعم ممكن يعني غرفتان لا بأس، لكن المطبخ واحد، الحمام واحد، يعني المعاش واحد، هذا لا يجوز، حرام. يحرم للرجل أن يجمع بين زوجتيه في بيت واحد ضيق. نعم. أما إذا كان البيت واسعا نعم هذا المسألة الأولى، يعني هذه المسألة يعني حكمها حرام إلا برضا الزوجات، إلا برضا الزوجات. نعم. ولا يجب عليهن أن يرضين. يعني فهمتم يا إخوة؟ يعني حرام أن يجمع الرجل بين زوجتين أو أكثر في بيت واحد ضيق، حرام إلا برضا هؤلاء الزوجات. ولا يجب عليهن أن يرضين. فهمتم؟ نعم. أما إذا كان البيت واسعا، أما إذا كانت الدار واسعة، الغرف كثيرة، والحمام اثنين أو أكثر، والمطبخ اثنين أو أكثر، ويفصل بينهما. يعني مثلا يعني البيت قابل للقسمة، البيت قابل للقسمة. نعم السقف واحد، نعم السقف واحد، لكن هذه الدار قابلة للقسمة. يعني مثلا الزوجة الأولى في تحت، مثلا الزوجة الثانية في فوق في الدور الثاني، أو آه، الزوجة الأولى في اليمين، في يمين من الدار، والمطبخ موجود والحمام موجود كامل، والزوجة الثانية يسار من البيت، المطبخ موجود الحمام موجود، ويفصل مثلا، يفصل يعني بالستر مثلا، أو يفصل بالجدار مثلا، هذا أفضل يعني. إذا كان يفصل بالجدار فهو بيتان وإن كان سقف واحد. نعم وإن كان السقف واحدا. نعم. فهمتم يا إخوة؟ هذه مسألة القسم هو القسم أن يقسم الرجل بين زوجاته في المكان والمبيت، في المبيت والمبيت. يعني مثلا في الزوجة الأولى ليلة واحدة، والزوجة الثانية ليلة واحدة، يعني القسم في المبيت. نعم. والقسم يعني يا إخوة يعني نقتصر إن شاء الله بإذن الله، نقتصر على شرح ما في المتن يعني بإذن الله. نعم. لكن لو عندكم أسئلة تفضل اسألوا. والتسوية بين الزوجات واجبة. التسوية في القسم، في القسم نعم، في القسم يعني في المبيت واجبة. التسوية مثلا هذا أيضا مهم جدا، يعني مهم جدا لمن رغب في التعدد، واجب جدا يعني مهم جدا. واجب على الزوج أن يسوي المبيت والقسم يعني بين الزوجات. فمثلا لو بات أو عاش أو سكن الزوج في إحدى الزوجات أسبوعا مثلا أو شهرا مثلا، لا بد أن يبيت في الأخريات، في الزوجات الأخر مثلما سكن يعني شهرا أيضا. لابد أن يسوي نفس المدة، يعني نفس المدة. يعني لو بات يوم أو لو بات ليلة
في إحدى الزوجات وجب عليه أن يبيت ليلة واحدة في زوجات الأخرى، في زوجات الأخرى. نعم، فهمتم يا إخوة؟ لو بات شهرا مثلا، يعني وجب عليه أن يبيت أيضا شهرا في زوجة أخرى، يعني أسبوعا فأسبوعا، أسبوعين فأسبوعين. ولذلك يعني هذه قضية مهمة جدا لممارس التعدد. يعني خطأ كبير، الخطأ الكبير منهم أنه عاش أو سكن أو بات في إحدى الزوجات أكثر وأطول مما سكن في زوجات أخرى وفي مدينة أخرى يعني. وهذا أيضا مهم، يعني يستحب للرجل للمعدد يعني أن يسكن زوجاته يعني قريبة متقاربة مثلا في حي واحد، مثلا في حي واحد، هذا أفضل. أو جيران لا بأس، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جيد. نعم، لماذا؟ حتى يسهل القسم والتسوية بينهن. أما إذا كان سكن زوجة في مدينة فلان، وزوجة الأخرى في مدينة أخرى، بل في منطقة أخرى، الله المستعان، فهذا يصعب على الرجل في الغالب أن يسوي المبيت بينهما أو بينهن. فهمتم يا إخوة؟ هذا لمريد التعدد، هذا مهم جدا. نعم. الله المستعان. ما أكثر أخطاء للمتعددين، يعني التي تصدر من تصرفات المتعددين، الله المستعان. نعم. آه، واجبة. نعم. ولا يدخل، تفضل. ولا يدخل قال المؤلف رحمه الله: ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. لغير حاجة. نعم. ولا يدخل يعني الزوج، ولا يزور ولا يدخل على غير المقسوم، يعني على المرأة، على الزوجة، على غير المقسوم لها، يعني على الزوجة التي ليست صاحبة الدور، مثلا هذه الليلة هي دور عائشة، مثلا دورة عائشة الزوجة الأولى، والزوجة الثانية زينب مثلا، يعني عنده زوجتان. نعم. لا يجوز للزوج، وهذه الليلة وهذه الليلة دور عائشة، ليلة عائشة، فلا يجوز للرجل أن يزور زينب في هذه في يوم هذه الليلة لغير حاجة. أما إذا كانت لحاجة فلا بأس. هذا اليوم يوم عائشة، هذه ليلة عائشة، فلا يجوز لرجل أن يزور زينب يعني إلا لحاجة. هذا في النهار. أما في الليل لا يجوز جدا يحرم جدا إلا للضرورة. نعم. إذا كانت زيارة لغير المقسوم لها في النهار، جازت الزيارة للحاجة. أما إذا كانت زيارة في الليل، يعني بعد المغرب هذه ليلة عائشة، وأراد الرجل أن يزور زينب، هذا لا يجوز للضرورة إلا للضرورة. أما في النهار المنع فقط يزول بالحاجة. نعم، فهمتم يا إخوان؟ نعم. وإذا أراد السفر. نعم، تفضل. وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة. قرعة. نعم. والآن المسألة التالية هي القرعة قبل السفر، القرعة بين الزوجات. القرعة، ما معنى قرعة يا إخوان؟ قرعة يعني أنديان. الطريقة يعني ما شئت، ما شاء الرجل، يعني الطريقة كيف يكون، يعني على كيف. المهم القرعة. إذا أراد الرجل أن يسافر وأراد أن يصحب
بعض زوجاته إذا لا يريد لا بأس، يعني سافر بوحده. أما إذا أراد أن يصحب بعض زوجاته فعليه أن يختار إحدى الزوجات بالقرعة، لا يختار بإرادته بتعيينه، لا بد بالقرعة. نعم. فمن خرج اسمها في القرعة هي التي تستحق مصاحبة الزوج في السفر. نعم، فهمتم يا إخوة؟ نعم، هذه هي. نعم. تفضل. وإذا تزوج. وإذا تزوج جديدة خصها ب7 ليال أو ب7 ليال إن كانت نعم. بكرا. إن إن كانت. بكرا. نعم. نعم. وبثلاث. وب3 إن كانت ثيبا. نعم. الصوت متقطع يا أخي حافظ. يبدو أن تمام. الشبكة ضعيفة. الشبكة ضعيفة في بيتك لا يا لا لا حافظ. لا لا. نعم. إن كانت الجديدة بكرا وبثال. نعم. نعم. خلاص. يكفي. نعم. فمن تزوج جديدة يا إخوان، فمن تزوج جديدة هي امرأة جديدة، سواء كانت أعني زوجة جديدة، يعني زائدة على الأولى، زائدة على الأولى. يعني فمن تزوج ثانية أو ثالثة لا بد للرجل أن يخص تلك الجديدة، وكانت الجديدة بكرا، وجب للرجل أن يخص لتلك الجديدة البكرة 7 ليال، يعني أسبوع هذا خاص، يعني أسبوع خاص للجديدة البكر. البكر. أما إذا كانت الجديدة، المراد بالجديدة هنا الزوجة الزائدة على الأولى، الزائدة على الأولى. أما تزوج هي فقط، يعني هي الأولى، تزوج زوجته الأولى، يعني فهذه لا يحتاج يعني تخصيص أسبوع لها، لأنه ليس لها زوجة أخرى. نعم. فهمتم يا إخوان؟ آه، وإذا كانت الجديدة ثيب خصها ب3 ليال فقط. نعم، يعني الزفاف، زفاف فقط أسبوع للبكر. أما للثيب 3 أيام. نعم. تفضل. وإذا أرى استمر واصل. وإذا خاف. وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها. نعم. فإن نعم. أقامت عليه. نعم. فإن أقامت عليه حجرها وضربها ويسقط نعم. بالنشوز قسمها ونفقتها. نعم. تفضل. نعم. الآن باب جديد، وهو باب النشوز. ما المراد بالنشوز؟ النشوز هو عدم الطاعة الزوجة لزوج، عدم طاعة زوجة لزوج. فمثلا فكان هذه الطاعة يعني عصيان المرأة زوجها، عصيان المرأة زوجها، هذه هي النشوز. لكن هذه العصيان أو هذا العصيان لابد أن يكون ظاهرا، لابد أن يكون ظاهرا، وفي آه، ظاهرا جدا، وفي أمر خطير، في أمر مهم جدا. مثلا آه، أمثلة، أذكر أمثلة من النشوز. مثلا أمثلة من النشوز: طلب الرجل مثلا، أي آه، طلب الرجل، يأمر الرجل زوجته يعني للجماع مثلا. هذا أمر هذا أمر يعني أمر مهم، وواجب على الزوجة يعني أن تطيع مثلا. فإذا أبت الزوجة الجماع فهذا حرام. وقال بعض العلماء
هذا من الكبائر، من الكبائر يعني من الذنوب الكبيرة، من الذنوب الكبيرة. إذا دعا الرجل امرأته فأبت، لعنها من في السماء حتى تصبح. لعنها من في السماء حتى تصبح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي من الكبائر. ف فهذه يعني فالمرأة في هذه المسألة قد صارت ناشزة. ومثال آخر، مثال آخر، أمر الرجل أمر الرجل للزوجة أن مثلا أن تحتجب، مثلا أن تحتجب إذا خرجت، أن تحتجب إذا خرجت مثلا. هذا أمر مهم، أمر ضروري، أمر واجب. أمر الرجل زوجته به فلم تطع، فهذه أيضا صارت المرأة ناشزة، ناشزة. نعم. وهناك مسألة أو مسائل إذا وقعت من المرأة هل تعد المرأة ناشزا أم لا؟ فمثلا يعني أمر الرجل زوجته بأشياء يعني تافهة، بأشياء يعني هينة تافهة، مثلا اطبخ مثلا، المرأة لا تطيع، هل هذه تعد ناشزا أم لا؟ الظاهر أنه لا تعد ناشزا. ومثال آخر أمر الرجل زوجته يعني بشيء، ثم المرأة تمتنع، عفوا يعني المرأة تمتنع من فعل هذا الشيء، وشتمت غضبت، يعني المرأة غضبت على الرجل، المرأة غضبت على الرجل مثلا، على زوجها، بل وشتمت زوجها. ما حكم هذه المرأة؟ ما حكم هذه المرأة؟ قال بعض العلماء إذا شتمت المرأة زوجها لا تعد ناشزا، لا تعد ناشزا، يعني شتمت فقط لكن تطيع إذا أرادت، إذا أراد الرجل الجماع تطيع، إذا أمر الرجل بالأشياء يعني الواجبة أطاعت. لكن المرأة شتمت، تحب الشتم، الله المستعان، تحب الشتم، تحب شتم زوجها، هل هذه المرأة تعد ناشزة؟ قال بعض العلماء لا تعد ناشزة، وقال بعض العلماء لا تعد ناشزة، يعني تعد ناشزة. والقول الأول لا تعد ناشزة. والمذهب الشافعي، والمذهب عند الشافعية لا تعد ناشزا، لا تعد ناشزا. إذن يا أيها الرجل، يعني أيها الرجال، يا أيها الرجال، يعني إذا شتمكم زوجاتكم يعني بسبب غضب أو بسبب تغير المزاج، يعني المرأة دائما متقلبة المزاج، فشتمت أو يعني تكلمت بكلام قبيح، هذه ليس من النشوز. فهمتم يا إخوة؟ هذه مهم. نعم هذه مهم، لأن لابد للرجل أن يفهم يعني طبيعة أو مزاج، أن يتفهم ويعتذر ويعتذر من النساء. نعم من النساء. نعم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهن يكثرن اللعنة فإن النساء أكثرت من اللعن، يعني من الكلام القبيح ويعني ومثل ذلك. فالرجل لابد أن يعفو ويصفح، وليس ذلك من النشوز. نعم خلاص فهمتم يا إخوة؟ نعم. إذن ما هي النشوز؟ النشوز هي عدم الطاعة، يعني من الأشياء، نقول من الأشياء الواجبة أو من الأشياء الرئيسية الأساسية، مثل يعني الجماع مثلا، وكذلك الأشياء الواجبة الأخرى. نعم. نعم فهمتم يا إخوة؟ نعم. إذا وإذا خاف نشوز المرأة، يعني إذا رأى الرجل
علامات علامات النشوز المرأة، يعني لا لم تشرع في النشوز لكن رأت، يعني رأت أمارات علامات النشوز. مثلا يأمر الرجل بأن يطبخ مثلا، الخضروات موجود، اللحم موجود، وكانت المرأة فارغة ليس لها عمل وأمرها الرجل أن يطبخ، لا يريد أن يطبخ. هذه أمارات، هذا ليس نشوز لكن أمارات النشوز، يعني بدايات النشوز، ليس بدايات، علامات، قرينة أو أمارات وعلامات. هذه من أبواب النشوز، يعني تدخل إلى نشوز. هي ليس النشوز لكن توصل، تتعدى إلى النشوز. أمر الرجل أن يطبخ فلا يريد أن يطبخ. أمر الرجل أن ينظف البيت مثلا أو يغسل الثوب مثلا، والمرأة فارغة، يعني ليس لها عمل، صحيحة، ليست مريضة، ليس لها عذر، فلم تطع، فهذه أيضا من أمارة النشوز. إذا رأى الرجل أمارات النشوز، نعم، فالرجل لا يستحب له أن يعظ امرأته بالموعظة. نعم. ثم فإذا استمرت على هذه التصرفات التي هي من بدايات النشوز من بداية النشوز، يعني من أمارات النشوز، فإن استمرت على تلك التصرفات هجرها. هذا مهم يا إخوة. الهجر، كيف طريقة الهجر؟ هذا سؤال مهم. كيف طريقة الهجر؟ الهجر ليس أن يخرج من البيت مثلا، الزوج يخرج من البيت، يترك زوجته في البيت مثلا، أو بالعكس، الهجر أن تخرج المرأة من البيت، ترجع إلى بيت أبيها مثلا. لا، الهجر ليس كذلك. الهجر ليس هجر البيت، وكذلك بل الهجر أيضا ليس هجر الفراش. هجر الفراش، يعني يعتقد بعض الناس إذا حصل بين الزوجتين يعني خصومة إذا حصلت خصومة بين الزوجتين، فارق الرجل الفراش، يعني ينام في غرفة أخرى. الزوجة تنام في غرفة أخرى، وزوج ينام في غرفة، يعني في غرفتين مختلفتين. هذا أيضا ليس المراد بالهجر. إذن ما المراد بالهجر هنا؟ الهجر هنا هو هجر المضاجعة. هجر المضاجعة يعني ينام في نفس الفراش، الزوج ينام في نفس الفراش مع المرأة، لكن لا يضاجعها، يعني لا يلمسها، لا يباشرها، لا يقبلها، فهم يا إخوة؟ لا يجامعها، ينام معا في فراش واحد، يعني لكن يعكسان مثلا. هذا هو المراد. الهجر هنا يعني كما قال في الآية: واهجروهن في المضاجع. واهجروهن في المضاجع أي ناموا أنتم في تلك المضاجع أو في تلك الفروش، لكن لا تضاجعوهن. لا تضاجعوهن يعني لا تباشروهن، لا تقبلوهن، لا تمسوهن. فهمتم يا إخوة؟ نعم. وجاز أيضا الهجر في الكلام. هذا هو المراد. الهجر ليس هجر البيت ولا هجر الغرفة ولا هجر الفراش. المراد بالهجر هو هجر المباشرة وهجر الكلام. هذا هو المراد. هجر المباشرة وهجر الكلام، هذا هو المراد في الآية. إذا سئلتم هل يجوز ترك البيت إذا حصل الهجر بين زوجتين، إذا حصل خصومة بين زوجتين، لا يجوز. وكذلك هجر الغرفة لا يجوز، وكذا هجر الفراش لا يجوز. المراد بالهجر هو هجر المباشرة. هجر المباشرة وهجر
hajrul kalam. Walidzalika ya ikhwah, idza kanat lakum zaujat wa hasulat bainakum khusumah aglikul bab. Aglikul bab. Yani akhbarani ba'd az-zumala akhbarani ba'd az-zumala al-kibar yani alladhi مضى لهم من عمر الزواج يعني 20 سنة أو 30 سنة أخبرني يعني بعض الزملاء عن تجرباتهم أنه هو إذا حصلت بينهما خصومة أغلقوا الباب وأمسكوا بالمفاتيح حتى لا تخرج مرأة. هذا تصرف عندي والله أعلم هذا صحيح. هذا والله أعلم هذا صحيح. ولا أعني أني أفعله ولا أقصد به أني أفعله، لا، فقط رأيي أنه يعني جائز يعني إذا غضبت المرأة وحصلت هي خصومة تبغض جدا لزوجها خلاص أغلق الباب وأمسك بالمفتاح حتى لا تخرج. إذا خرجت المرأة خلاص حصلت مفاسد أكثر. إذا حصلت المفاسد أكثر إذا خرجت المرأة الزوجة غاضبة من بيتها. يا للعجب هذا الكلام. هل منكم متزوج يا إخوان؟ إذن هذا الكلام ما فيه فائدة. خلاص ما في مشكلة. نعم طيب. فإذا استمرت على أمارة النشوز يعني وعظها خلاص هجرها خلاص لكن استمرت ضربها يعني فإن أقامت عليه هجرها وضربها جزاء الضرب. هناك ضوابط يا إخوة في مسألة الضرب، في مسألة ضرب الزوجة، في مسألة ضرب الزوجة ضوابط كثيرة. خلاص نواصل الدرس باللغة الإندونيسية. خلاص مضى نصف ساعة. نعم خلاص مضى نصف ساعة. Ini masalah berikutnya adalah ini ya, masalah mukul istri ya. Tadi udah dijelaskan, dinasihatin sudah, dipisah ya, bukan dipisah, dicuekin. Nah, hajar ini dicuekin ya. Tidak ada kontak fisik dan tidak ada kontak lisan. Ini maksud hajar ya. Ya. Apa namanya? Sudah. Nah, maka ini pukul boleh. Nah, tapi ingat nih, ingat nih para para suami nih ya, para suami, jangan sampai kalian menjadi algojo ya. Ini penting, boleh ditulis ya, walaupun yang pemirsa di sini banyakannya bujang, nggak apa-apa ditulis ya. Ya jangan sampai karena kebanyakan apa broken home ya, kebanyakan kasus rumah tangga itu hancur. Jadi rumah tangga hancur atau bahagia atau tidak bahagia itu patokannya di suami. Patokannya di suami udah. Mau sejelek apapun ya, mau sejelek apapun, mau seburuk apapun istri, kalau suaminya sikapnya benar, ya tetap terjaga itu rumah tangga ya. Tapi mau sesoleh apapun istri, ya kalau apa namanya sikapnya suami nggak benar tanpa ilmu, udah bisa rusak rumah tangga. Jadi patokan rumah tangga itu di suami. Ya, patokan rumah tangga itu di suami. Suami yang mengayomi, suami yang punya keputusan tentang rumah tangga. Nah, contohnya adalah masalah ini, masalah mukul ya, masalah mukul. Nah, ini banyak ya, banyak sekali cowok suami ya, yang mana asal pakai ayat ya, boleh memukul istri itu ngasal. Yang ngasal. Nah, ini ada dua bitnya ya. Dua bit pertama adalah satu, tidak mukul itu lebih baik. Tidak mukul itu lebih baik daripada mukul. Artinya apa? Ini istri udah udah apa? Udah udah apa? Udah berhak ya, udah berhak, udah layak untuk dipukul. Udah dipukul, udah layak untuk dipukul, layak sekali. Misalnya keburukannya udah nggak karuan lah.
layak sekali. Nah, tapi kata ulama apa? Walaupun sudah layak menerima pukulan, ya itu tetap tidak dipukul, dimaafkan itu lebih utama. Ya, lebih utama. Ya, paham ya? Paham seperti itu. Nah, itu dobit pertama. Kedua adalah apa namanya? Syarat bolehnya mukul ya. Syarat bolehnya mukul itu adalah harus golabatudhon, bahwasanya kalau dipukul itu akan jera. Dipukul akan jera. Ya, golabatudhon akan jera ya. Seperti itu. Nah, kalau malah kebalikannya, suami sudah baca tipikal istri misalnya, tipikal istri seperti ini. Kalau andaikan dipukul, malah nambah malah nambah apa? Malah nambah badung ya, malah nambah apa? Ngebangkang. Nah, maka ini nggak boleh dipukul, nggak boleh dipukul. Nah, tapi ada beberapa orang ya, kalau dipukul malah nurut, ya, dipukul malah nurut ya, karena memang bagi dia itu pukulan itu paling paling jerak ya, paling jerak. Nah, jadi ini syarat kedua adalah psikologi ya, psikologi juga kebiasaan wanitanya itu gimana, dipukul jerak apa malah nambah membangkang. Nah, ini syarat kedua. Nah, syarat ketiga adalah di kalau dipukul apa nah dipukulnya itu dengan seringan mungkin ya. Ulama ngejelasin nih, boleh ditulis ya, ulama ngejelasin pertama dengan apa dah, dengan kain, dengan kain ya. Kemudian ulama juga ngejelasin dengan apa, dengan kayu kecil, dengan kayu kecil ya, dengan, kalau di sini ada nggak disebutin ya, mindil ya, mindil, oh ya, mindil, mindil ya, dengan baju kayak atau dengan kain, dengan celana, dengan sarung ya, dengan bahkan kalau mindil kan di Saudi sekarang tisu ya, pokoknya serbet ya, serbet. Kalau serbet nggak bisa, malfuf, malfuf itu agak tebel lah, agak tebel, sarung lah, kalau kitanya sarung lah, baju seperti itu, pukul pakai itu. Yang penting apa, gertakannya itu ya. Nah, apa yang penting itu bukan pukulannya tapi gertakannya itu. Ya, seperti itu. Nah, ini dobit ketiga ya. Dobit pertama adalah tarkuhu aula. Dobit ketiga adalah harus golabatudhon, bahwasanya dipukul itu bakalan menjerakan, bermanfaat. Dobit ketiga adalah harus, yang penting gertakannya. Harus apa, sesuai ininya, sesuai sesuai takarannya. Artinya kalau bisa pakai serbet, serbet aja. Ya, pakai mindil ya. Tahu gertakannya aja, pukul seperti itu. Pukulnya apa, pelan tapi gertaknya itu, nah, seperti itu, paham ya? Nah, kemudian apa tadi, itu dobit ketiga ya, dengan sekadarnya ya, sekedarnya, yang penting gertakannya itu dobit ketiga. Nah, dobit keempat, nggak boleh di anggota-anggota yang ini, nggak boleh di anggota-anggota yang terhormat atau yang vital ya. Yang vital apa, kalau yang terhormat apa ya, wajah ya, seperti itu ya. Pokoknya yang vital-vital lah, wajah, mata ya, mulut, kuping, hidung ya, perut ya, ya itu Allah musta'an. Emang istri samsak ya, emang istri samsak ya, seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Dan naudzubillah min dzalik, nah ini sering terjadi ya. Nah, ini sering terjadi, naudzubillah min dzalik ya, istri babak belur. Bukan hanya babak belur fisik, hatinya udah hancur ya, tapi fisiknya juga hancur. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik ya, seperti itu. Nah, ada ikhwah, fadhol. Nah, itu dua bitnya ya, empat berarti ya. Yang keempat adalah jauhi organ-organ yang vital ya, seperti itu. Ya, ikhwah, kayaknya sesi tanya jawab aja ya. Ini saya udah kecapean, saya udah kecapean ya. Kalau kajian malam-malam udah kecapean ya. Ya, tafadhol sesi tanya jawab ya. Ya, mangga, mangga. Apapun ya, yang penting bab nikah atau bab lain juga nggak apa-apa. Ya, seperti itu, tafadhol. Ya, Andi, tafadhol Andi. Syukur atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan saya soal ini.
perkara ini. Yang pertama tadi itu at-taswiyah di sini yang dimaksud ini at-taswiyah yang antum jelaskan Ustaz tentang mabit ya. Apakah ini mutlak atau umum juga taswiyah seperti pembagian nafkah harus ada Hmm, taswiyah. ya bagus, pertanyaan bagus ya. Iya. Nah, Kemudian jadi oke, yes. Oh, dua, pertanyaannya dua. Ya udah dua. beberapa. Apa? Terus ya tentang nafkah tadi Ustaz, kalau misalnya harus taswiyah bagaimana caranya Pak? Karena apakah tergantung pada hajatnya atau taswiyah gitu. Karena terkadang setiap wanita itu punya hajat tersendiri atau berbeda-beda. Kadang ini lebih mahal, kadang ini lebih sedikit ya di bawahnya itu. Kayak Iya, gitu. Kemudian yang iya. kedua, bagi suami yang ingin ta'adud ini, apakah ini dalam mazhab Syafi'i harus ada izin istri pertama? Itu yang Iya, kedua. Kemudian yang iya. ketiga, kalau misalnya Dua dulu. suami Dua. Pertanyaannya dua dulu ya. Saya takut lupa. Ya. Yang pertama adalah masalah nafkah ya, taswiyah nafkah. Nah, jawabannya taswiyah nafkah wajib. Nah, tapi wajibnya bukan bukan taswiyah ya, adil ya. Kalau jadi gini, ada bedanya antara nafkah antara mabit sama nafkah ya. Ya, mabit sama nafkah. Nah, jadi kalau kita punya istri lebih dari satu, nah itu wajib adil di mabit sama di nafkah. Cuman bedanya kalau di mabit itu letter lock. Letter lock itu maksudnya pakai waktu, pakai jam, bahkan pakai jam, bahkan pakai jam. Ya, artinya apa? Kalau andai kan di salah satu istri itu 24 jam, ya udah di istri lain 24 jam. Ya, walaupun nggak detail sampai jamnya sih, yang penting andai kan itu sehari sehari, ya udah sehari di istri yang lain. Kalau itu seperempat hari, ya seperempat hari. Kalau itu setengah hari, ya setengah hari. Kalau itu malam aja, ya udah malam aja. Itu harus adil. Ya, harus adil. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau masalah mabit. Nah, tapi kalau masalah nafkah, nah ini adilnya beda. Adilnya ini dengan disebutin sama fuqaha, adilnya ini dengan primer, sekunder sama tersiernya. Ya, kalau andai kan istri pertama, istri terakhir ya, istri terakhir, istri kedua atau ketiganya masih kuliah, ya maka kuliah ya. Ya dikasih ini. Ya kalau motor, ya udah dikasih motor. Ya sebagai kendaraan dikasih. Nah, adapun kalau motornya harus sama apa enggak sama istri pertama gitu. Ya, harus sama enggak? Nah, jawabannya harus seharga ya. Harus seharga ya, artinya ininya sama gitu, effortnya. Ya, nggak boleh lebih mahal. Istri pertamanya dikasih apa? Beat. Istri keduanya dikasih apa? Nmax ya, apa-apa. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Misalnya istri pertama nggak butuh laptop, istri kedua butuh laptop, ya nggak apa-apa itu. Ya, paham ya? Seperti itu. Ya, apa namanya? Yang penting kebutuhannya, primer, sekunder, sama ininya, sama apa namanya? Sama tersiernya. Kalau istri pertama primer sekundernya udah terpenuhi, maka istri berikutnya juga primer sekundernya. Nah, tersiernya istri pertama dikasih, ya udah istri keduanya juga tersiernya dikasih. Nah, tapi aduh, kalau ada kasus sama motor nih, nah maka harus sama ininya, nilainya, hartanya. Ya, walaupun mereknya beda gitu misalnya. Oh, yang ini Beat Compact misalnya, yang ini Beat Pop misalnya. Mereknya beda atau ini tapi harganya sama, kayak gitu-gitulah. Nah, itu boleh. Ya, seperti itu masalah nafkah ya, masalah nafkah. Nah, yang kedua masalah izin. Masalah izin. Nah, apakah tatkala orang mau poligami itu wajib izin istri pertama? Nah, jawabannya ya, nih penting nih. Penting ya. Jawabannya wajib tapi bukan syarat sah. Ya. Wajib tapi bukan syarat sah. Ya. Barang siapa yang mau poligami, maka wajib izin sama istri yang sebelumnya. Ya. Baik secara agama ataupun secara negara.
Ya, di KUA itu yang mau poligami harus tanda tangan istri pertama, ya secara negara. Nah, kalau secara agama juga sama wajib, ya wajib. Tapi bukan syarat sah, syarat sah. Artinya apa? Kalau tiba-tiba nikah nggak ngabarin sama istri yang sebelumnya mau satu, kedua, pokoknya istri sebelumnya nggak dikabarin. Nah, maka itu hukumnya sah tapi berdosa si suaminya itu. Dan saya beberapa kali ditanya sama jamaah, Ustadz, apa hukumnya poligami? Nggak ngabarin istri pertama. Saya jawabnya, ente jangan coba-coba ya. Nah, jawabnya langsung gitu. Ente jangan coba-coba, jangan kerjakan ya. Nikah ente sah ya, tapi ente haram, jangan coba-coba ya. Ya, jangan dikerjakan. Jadi anak langsung jawabnya bukan hukum lagi, tapi larangan. Ente jangan kerjakan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Mafsadah ya. Ini lagunya cowok ketahuan ya kalau udah punya uang dikit mau nikah lagi. Ya. Ya. Itu ini ada lagi? Ya, sambung tadi satu juga tentang kalau misalnya terjadi, ya, apakah boleh si wanita itu, apa istri itu dia minta Hmm. hulu, apa hukum minta hulu? Iya. Poligami suami. Minta khulu gara-gara poligami ya. Apa hukumnya, Ustaz? Apa hukumnya? Nah, kalau ini perspektifnya berarti anak nasehatinnya ke jadi gini. Eh, apa hukumnya seorang istri ya meminta cerai tatkala mau dipoligami ya? Jawabannya adalah kalau si suami ini orangnya baik maksudnya apa? Dia ngasih hak-haknya kepada istrinya, ngasih hak-haknya kepada istrinya, dan dia pun apa namanya poligami ini dengan prosedurnya. Apa prosedur poligami? Ya ngobrol sama istri tuh ngobrol, sama anak tuh ngobrol, sama mertua tuh ngobrol ya, sopan ya. Jadi kalau mau poligami itu jangan jangan nyelonong ya, jangan nyelonong baik ya. Kalau kalau mau poligami jangan nyelonong ya. Izin dulu ngobrol ya, bukan izin ya. Ibaratnya ya ya izin sih izin, tapi tadi kan sudah saya sampaikan ya itu bukan syarat sah ya, tapi wajib ngobrol-ngobrol. Memang istri bisa dibilang 95% nggak bakal ngizinin ya. 95% istri mau sesoleha apapun nggak bakal ngizinin, tapi ngobrol. Anak juga ngobrol, mertua juga ngobrol ya. Nah, dia prosedurnya. Kalau prosedurnya sudah benar, terus dia juga adil, maksudnya adil memberikan nafkah kepada istrinya, tapi si istrinya minta cerai, ya kalau andaikan Anda poligami, istri minta cerai, nah itu hukumnya nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Jadi ini khitabnya kepada perempuan ya, hukumnya nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Nah, apakah apakah pengadilan boleh boleh apa mengabulkan permintaan cerai dia? Ya boleh-boleh saja. Pengadilan boleh-boleh saja, tapi tetap si perempuannya ini bisa jadi sampai berdosa. Ya berdosa seperti itu. Hukumnya berdosa. Yang penting al-khul'u idza kanat al-halah mustaqimah, itu bisa makruh bahkan bisa haram. Namanya intinya gitu. Al-khul'u, apa hukum khulu? Khulu itu idza kanat al-halah mustaqimah, ya suaminya tuh baik, ngasih ini, kondisi juga ini, nah itu hukumnya makruh minimal tapi bisa jadi haram seperti itu. Ya cukup kayaknya ya. Ya kalau qadhi mengkabulkan, kabulkan ya, kabulkan nggak apa-apa, tapi tetap istrinya ini haram ya. Bisa jadi berdosa ya, seperti itu. Nah sekarang tadi ada pertanyaan sekilas Anda baca ya. Andi udah nanyanya udah. 61 Jazakallah khair, Ustaz. Ya, nah tadi ada pertanyaan sekilas. Ustadz, kan Rasulullah dulu pernah ya hadis sahih, Rasulullah itu apa namanya ngider
ngider 9 perempuan dengan satu mandi, satu malam. Satu malam Rasulullah SAW pernah ngider 9-9-nya, ya dengan satu mandi. Allah, baru beberapa hari yang lalu saya ceramah tentang ini. Ya, nah itu apa namanya? Apa itu Ustaz? Hukumnya Ustaz? Ya, apa namanya? Hukumnya Ustaz. Nah, jawabannya ini mahmal ya, banyak mahmalnya, banyak penjelasannya. Pertama adalah sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-mabit itu bisa aqal min lailah. Ya, mabit itu bisa aqal min lailah. Yang penting adil aja. Yang penting adil aja, ya. Nah, ini maka apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu benar-benar mabit, benar-benar mabit. Artinya yujizi, aqal min lailah tuh yujizi. Misalnya kalau malam tuh dari maghrib, dari isya lah, katakan Rasulullah sholat isya sampai subuh itu katakanlah ya 6 jam lah, 6 jam lah. Nah, satu istrinya misalnya 40 menit katakan. Nah, berarti mabit itu bisa 40 menit, artinya hanya sesaat, ya, hanya sesaat, hanya setengah jam katakan. Nah, itu bisa. Nah, ini dalil bagi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya mabit itu bisa aqal min lailah. Ya, artinya juzuk juzuk min lailah itu bisa. Ya, Rasulullah 9 muter satu malam bisa, ya. Seperti itu. Nah, bagi ulama yang mengatakan bahwasanya mabit itu harus satu lailah, ya, satu lailah, satu malam, minimal satu malam, malamnya ya dari maghrib sampai subuh. Yang orang yang mengatakan seperti itu menjawab hadis di sini bahwasanya Rasulullah itu nggak wajib qasam. Nah, ini masyhur sebagian ulama ya, masyhur ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah itu nggak wajib qasam. Ya, paham ya? Rasulullah nggak diwajibkan qasam. Dalilnya apa? Salah satunya ini. Salah satunya ini. Ya, dalilnya ada lagi yang lain, tapi salah satunya ini. Rasulullah SAW itu nggak wajib qasam. Karena kenapa? Kalau qasam itu, kalau wajib harusnya sehari, semalam minimal. Paham ya? Jadi Rasulullah beda. Ya, ini namanya khosois. Nah, khosois Nabi. Nah, dibahas tuh. Salah satu khosois Nabi adalah kosem. Bahwasanya kosem gak wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tapi menurut ana pribadi, karena kurang serk sama yang mengatakan bahwasanya kosem ini gak wajib kepada bagi Rasulullah SAW. Khususnya muhadithun ini nggak setuju dengan dalil ini bahwasanya, karena kosem itu umum ya, umum, dan dalil umum, maksudnya Rasulullah pun masuk dalam taklif ini, ya, seperti itu. Dan Rasulullah kan panutan, ya. Rasulullah kan panutan, ya, apa namanya, tidak wajib qasam. Nah, saya lebih cenderung kepada yang pendapat yang pertama bahwasanya qasam tetap wajib bagi Rasulullah, tapi apa namanya, mabit itu bisa yahsulu bi aqal min lailah, seperti itu. Yang penting intinya ma'ruf lah. Kalau ada ulama yang mengatakan bahwasanya qasam itu nggak wajib bagi Rasulullah, ya nggak apa-apa. Tapi itu min khosais Rasul, ya, min khosais Rasul. Cuman kalau saya pribadi lebih cenderung kepada ulama yang mengatakan bahwasanya qasam tetap wajib bagi Rasulullah, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Fadhil, ada pertanyaan lagi? Eh, 3 menit lagi lah. Fadhil, ikhwah. Ustaz Azam, Fadhil, Ustaz Azam mau nanya kayaknya. Itu yang tadi nanya tentang yatufur rasul itu ala nisaihi bi ghuslin wahid sudah kejawab. Ada lagi yang ditanyakan? Ini di Syukoset ada Ahmad Kolbi mau bertanya. Oh ya, Fadhil, silakan. Sampai ya. Anak mau nanya yang terkait dengan wadorobaha, pukulan ini kan bentuknya fisik secara teksnya. Apakah bisa termasuk di dalamnya kayak membentak dengan suara keras seperti itu? Apakah misalnya kalau dia belum nusyus, maka tidak boleh bagi laki-laki untuk membentak dengan meningkatkan suaranya gitu. Dan kalau kalau dia nusyus, apakah pukulan itu bisa digantikan tadi intinya gertakan, tapi dengan gertakan
suara atau mungkin hal lain gitu Ustaz yang nggak secara tekstual harus memukul dengan fisik ini. Itu Hmm, Ustaz. hmm. Iya, boleh, boleh. Dengan ancaman misalnya, boleh. Ya, dengan ancam. Iya, hmm, iya. Apa namanya? Eh, aduh, maaf ya. Tadi apa? Ya, nah, jadi gini, yang tadi kita bahas itu tatkala amaroti nusyuz ya, ciri-ciri orang mau nusyuz. Nah, itu kalau udah ciri-ciri mau nusyuz harus dicegah ya. Harus dicegah. Nah, kalau udah nusyuz banget, nanti ada ininya, ada efek hukumnya. Efek hukumnya adalah si istrinya jadi nggak wajib dinafkahkan, dan nggak wajib jadi dapat jatah mabit. Ya, jadi boleh tuh si suami tinggal di mana, ninggalin istrinya gitu. Nah, kalau nusyus itu boleh ditinggalkan seperti itu. Ya, apa ditinggalkan seperti itu. Nah, tadi yang tahap itu tuh, yang 3 tahap itu dinasihatin, apa namanya, dihajar, dicuekin sama dipukul itu tatkala kita takut ya, artinya masih amaratin nusyus, bidayatin nusyus. Nah, kita tanggulanginya dengan 3 cara itu. Ya, seperti itu. Nah, adapun kalau sudah nusyuz itu maka nggak wajib dikasih nafkah dan nggak wajib dihajar. Nggak wajib dikasih mabit. Nah, sekarang tadi pertanyaan ini, kalau masalah ad-dorbu ini, ya itu boleh nggak dengan selain pukulan? Jawabannya boleh. Yang penting syadid lah, gertakan lah, seperti itu, dengan gertakan ya, seperti itu, dengan teriak dan seperti itu, apa namanya, hukumnya boleh, boleh ya. Udah itu. Ada lagi? Ya, ya. Oh, salah satu nusyus itu tatkala istri ini, apa namanya? Lanjut dulu dah, lanjut dulu. Tadi tadi kalau nggak salah yang nanya, penanyanya udah cukup, udah kejawab. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Ustaz, ada anak yang mau bertanya, Ustaz. Fadl. Anak Abdurrahman. Ada 2 Ya, pertanyaan, Ustaz. Afwan. ya. Pertanyaan yang pertama yang uh, uh, apa soal antum yang pertama itu, apakah boleh menggabungkan kalau Mm, tidak salah 2 istri dalam satu rumah ya, Ustaz? Iya, Iya. Kalau pertanyaan Ana, kalau misalnya rumahnya besar, Ustaz, apa hukum kalau tidak pakai sitar, Ustaz, begitu? Tidak iya. ada sitarnya. Jadi, iya. Jadi gini, kalau menggabung 2 istri dalam satu rumah tadi saya bilang nggak boleh, haram hukumnya kecuali dengan ridho Oh, mereka. Iya, kalau dengan misalnya ridho. Kalau mereka ridho nggak apa-apa. Ya, nah tapi mereka nggak wajib untuk ridho gitu. oh, Istri itu nggak wajib untuk ridho. Artinya kalau memang mereka nggak ridho ya jangan dipaksain. Suami nggak boleh paksa, nggak boleh maksa. Ya harus beda rumah. Ya, oh, iya, Ustaz. bilang ya. Kecuali kalau ridho nggak apa-apa. Ya, makanya kalau dapat istrinya dua-duanya soleh ya dan ridho ya alhamdulillah, budgetnya jadi ringan kan. Budgetnya jadi ringan, nggak harus 2 rumah. Nah, tapi kalau andaikan mereka nggak ridho, nah, terus tapi rumahnya gede dan disatir. Nah, ini sudah yakfi dalam syariat agama, ini sudah yakfi, seakan-akan itu 2 rumah. Ya, 2 rumah. Jadi kalau si istri tetap nggak ridho, ya nggak apa-apa, boleh dipaksa. Ini udah legal, maksudnya udah cukup untuk dianggap 2 rumah. Seperti itu. Paham ya? Yang penting apa? Dapur, kamar mandi. Oh, Dapur iya. kamar dapur kamar mandi itu harus masing-masing. Ya, ya seperti itu. Ya, intinya Oh, apa? Fungsi rumah oke. secara utuh lah. Fungsi rumah secara utuh itu kalau bisa sendiri-sendiri, independen ya. Oh, Ya, Ustaz. Dan pertanyaan kedua apa? pertanyaan kedua, Ustaz, tentang masalah pisah ranjang, Ustaz. Heeh. Kalau misalnya sudah tidak ada masalah, terus pisah ranjangnya itu terus menerus, itu hukumnya apa, Ustaz? Iya. Eh, Oh,
Oh gitu ya, paham paham. Nah jadi gini, ada pembahasan seperti ini ya, pembahasan seperti ini. Mabit itu sebenarnya adalah hak seorang lelaki. Ya, mabit itu sebenarnya adalah hak seorang lelaki. Artinya, andaikan ada suami istri ya, itu sudah kemauan suaminya, ya sudah kemauan suaminya untuk apa namanya, untuk pisah ranjang misalnya. Pisah ranjangnya jadi bukan karena berantem gitu. Paham Iya, ya? iya Karena paham. berantem. Ah, ini ada 2 kamar nih misalnya. Ada 2 kamar. Suaminya mau apa namanya, mau tidur di kamar yang lain, beda sama si istrinya misalnya. Nah, ini hukumnya apa? Nah, ini tadi yang kita bahas bahwasanya sebagian ulama mengatakan, dan itu mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i bahwasanya seorang mabit itu sebenarnya hakul rojul, bukan hakul mar'ah. Ya, hakul rojul. Nah, kalau itu hakul rojul, ya berarti lahu ayatanazzala minhu. Dia boleh tidak mengambil haknya dia tersebut. Artinya Bapak, apa si cowok ini boleh apa namanya, tinggal tidur di kasur lain atau di kamar lain. Paham ya? Paham, Dan Ustaz. ini mazhab Syafi'i. Dan ini mazhab Syafi'i. Bahwasanya mabit itu hakur rajul. Nah, sebagian ulama enggak bilang mabit ini hakul mar'ah. Ya, beda ya hakul mar'ah ya sama hakul rajul. Nah, kalau hakul mar'ah berarti si cowok ini wajib untuk mabit ya setiap malam, kecuali kalau ridho si perempuannya untuk ini, untuk apa, untuk ngizinin untuk pindah kasur nggak apa-apa. Betul, makanya kalau mazhab Syafi'i itu yang kaul pertama, makanya kata kata dalam mazhab Syafi'i apa, hukumnya sunnah untuk tidak apa, untuk tidak menganggurkan istri ya minimal 4 hari, ya minimal 4 hari sekali. Nah, sering dengar kan Paham. apa penjelasan Ustadz atau itu kayak gitu disunahkan, itu hukumnya sunnah. Karena kenapa bagi cowok itu, bagi mazhab Syafi'i itu al-mabit itu hakur rajul. Ya, seperti. Ya, cukup. Ya, cukup ya. Jawab. Ustaz. Paham. Hah? Nah, Ustaz. Ya, Jawab. kejawab. Nah, tadi kalau nggak salah yang tentang Rasulullah tadi ada yang nanya lagi sekilas. Coba diulangin lagi penanya yang tentang wati Rasulullah itu, yang 1 malam 9 istri itu. Ini Sat, kalau Ya. Nabi menggilir istrinya sebagaimana yang disebutin dalam hadis riwayat Muslim, Mm-mm. bukan berarti Nabi itu menjima setiap istrinya, Sat. Iya, nah, Artinya nah hanya itu sekedar bermalam aja berarti. iya, nah istilahnya itu yatufu. Yatufu. Di situ disebutin Nabi itu, disebutin di hadisnya yatufu. Nah, tapi ihtimal, ya saya bilang ya, jadi ihtimal. Bisa jadi Rasulullah menjima, bisa jadi Rasulullah tidak menjima. Nah, bisa diartikan atau dimaknai atau di apa namanya? Iya dimaknai Rasulullah itu yatufu itu dengan jima karena dengan korina. Dengan korina di riwayat yang lain tuh ada Rasulullah, para sahabat tuh ada yang tercengang. Sebagian sahabat ada yang tercengang mendengar pengakuan sahabat yang lain ini. Kan ini kan cerita ya. Karena Rasulullah SAW ya tufu. Ya. Jadi ada sahabat yang mengabarkan sahabat yang tercengang. Awayutiqu dzalika. Sahabat yang tercengang ini, masa Rasulullah kuat sih seperti itu? Nah, dengan pertanyaan seperti ini dalil bahwasanya yang dipahami oleh sahabat dengan seperti itu maksudnya dengan plus jima. Ya, dengan plus jima. Dan menurut saya nggak ada mani tatkala Rasulullah SAW itu sebagaimana yang dipahami oleh sahabat tuh nggak ada mani bahwasanya Rasulullah itu 9 kali itu jima, apa jima dengan jima masing-masing itu nggak ada mani. Dan juga gitu apa namanya, para ulama pun memang begitu apa namanya, mengambil kesimpulan hukumnya juga seperti itu bahwasanya apa namanya, eh, tatkala kita mabit itu nggak wajib jima, ya ada jima boleh, nggak ada jima nggak apa-apa, yang penting yang adilnya itu mabitnya, ya, yang penting itu yang penting itu mabitnya, ya paham ya. Jadi
Hari pertama di satu di A, hari kedua di B, hari ketiga di C. Nah itu yang jima malah yang di A doang, yang B nggak jima misalnya, itu nggak apa-apa. Yang penting mabitnya, seperti itu, paham ya? Bukan jimaknya, yang harus adil tuh mabitnya, bukan jimaknya. Nah, adapun untuk hadis tadi Rasulullah SAW, nah itu nggak ada mania ya, nggak ada penghalang untuk kita maknai bahwasanya Rasulullah itu di setiap istrinya itu berjima. Dan makanya para ulama itu nyebutin hadis ini di banyak tempat. Salah satunya di Babul Ghusl. Di Babul Ghusl. Bisa nggak kalau berhubungannya berkali-kali mandinya sekali. Nah, itu kata ulama boleh. Paham ya? Jadi mayoritas ulama memahami yatufu ala nisa itu, nisaihi ini Rasulullah plus jima juga. Ya. Paham ya penanyanya? Yang nanya ente, Fit. Iya, Sat. Oh iya, ya. Nah. Ya, ada lagi yang nanya. Sudah? Kalau sudah tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini mohon maaf, Ana jadwalnya nggak ini ya, nggak rapi. Jadwalnya nggak rapi, kadang belang belentong ya. Apalagi kan Jumat, Sabtu, Ahad itu paling sibuk. Jumat, Sabtu, Ahad itu paling sibuk. Ya mohon maklumi ya, ikhwan semuanya ya. Mohon maklumi. Dan apa namanya, kita tutup. Dan khususnya malam ya, ini Ana samihuni kalau malam Ana agak sedikit kecapean ya. Kalau malam agak sedikit kecapean, mohon maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu